Hello friends, once again welcome to my video. Aji ede ami ekta mati loi kina ase etu mati apungan ke olop dekhai dibo aru etu video ti para ami etu mati laga details kan aru connection road kini ase etu kan bi apungan ke dekhai dibo etu karne morom para last tok sai dibi aru interested manu khan tu ami number dibo tate call koribi koi kina etu bi janai di ase. To etu rasta tu etu tu ura DJP jalaga rasta ase aru etu Tinali bazar bi kobole pare aru etu Vidima village to left side te ase etu right side te Vidima village tik up hoi kina right turn de just 1 minute ahadam te ase aru etu ita etu gor bana tu etu press center bana ase ko kina aru etu bi janai di ase. To mati tu inik ase ete tin pura mati ase tin pura de ete para start korbo de etu pillar para jai kena etu bitor de ase enika bitor tok tu sob na dekhabo kile kole video bi bishi lamba ho jabo etu karne ene shortly ete rasta para he etu dekhai dibo. To ifale last phale tu etu pillar ase ami tu last phale para tate phale jabole ase etu pillar para jai kena o phale laga tate laga pillar first pillar te jai kena punchibole tu around 600 feet itu road touch to around 600 feet ase aru itu laga bitor de khuri khan tu 1 up 1 aru 2 up ineka bi bishi ase gogena itu bi apungan ke dekhai di ase. Itia itu ami tu rasta touch para ineka dekhai kena jabo itu tu 3 up bi hobole pare aru itu ete bali post bishi ase khuri bi tera beka inika tu nai de sob sida ase olop dikhai dibo mati khuri uto wala tu bishi dangor ase ete mati tin pura ase square feet te 150 rupees square feet itu mati pura plain ase. To makhan to itu mati to ek bar par bigir korwole mon ete bhag sak nakori kena once par itu mati bigiri mati itu tu once par bigir korbo ko kena itu bi aru janai di ase ekbar. To inika ase ete mati tin pura te khuri सब जगह दे माटी सब दे तीन पराते टिक बागान आसे कोई केना इतु भी जानाई जैसे पूरा इनेका से टिक इफाले अलप जगह ते अलप छुटी भी आसे और जगह ते डांगोर खान भी आसे इतु इटा भी रास्ता ते परा वीडियो कर केना जासे square feet te 150 rupees aru location tu under Chumukidima district etu Vidima village te ase de koi kena etu bi janai di ase Vidima village te ase. Acha to etu rasta tu koti para sikule itu tik bagan itu jin tu itu dikhe ase itu laga next te tu itu tu black topping ase gogena itu bi jana jase ete ene 20 second jashi gole tu punji jabo 20 second na ete laga pillar tu itu wala ase itu ase pillar tu तेबी खुरी खान अलप देखाई दिबो ना ए पूरा टिक बागान दे सॉलिड आसे स्क्वायर फीट 150 रुपीस टिक आरो माटी लय केना एकलोते बिगाबोल आसे तीन पुरा आसे लोकेशन तो विदिमा विलेज अंडर चुमुकिदिमा डिस्ट्रिक्ट आरो इतो माटी तो एक बार पर बिगिर करबो दे कोइ केना आरो इतो भी एक बार जाना जासे तो कोनबा इंटरेस्टेड आसे कोले लबोले पारा मानु तो आमी के एक बार
ফোন কৰিবি নহ'লে এনে ইনবক্স হ'লেও পাৰিব নহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনতে পৰা হ'লে জনাই দিবি কৈ কিনা এইটো আপোনালোকে জনাই দি আছে তো ভিডিঅ'টো ইমানটো কৰিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'তে লগ কৰিব